कन्नड़ा के मारूफ अदीब व मुसन्निफ देवनूरा महादेवा की आरएसएस की हकीकत पर मुबनी किताब आरएसएस आड़ा मत्तू अगला का उर्दू तर्जुमा आरएसएस असल चेहरा का रस्म इजरा अमल में आया। महफिल तंजीम की जानिब से मुनक्किदा इस रस्म इजरा के इजलास में कन्नड़ा उर्दू के बड़े उदबा मुसन्निफ और सहाफ़ी हजरात मौजूद रहे। देवनूरा महादेवा की इस किताब का उर्दू तर्जुमा उर्दू के मारूफ कालम निगार आज़म शाहिद ने किया है। इस मौके पर कन्नड़ा के मारूफ शायर एल.एन. मुकुंदराज, कन्नड़ा के अदीब और राइटर लक्ष्मीपति कोलार और उर्दू के मारूफ अदीब मुनीर अहमद जामी मौजूद रहे। ये गुज़िश्ता साल जून के महीने में कन्नड़ा की बड़ी ही बुलंद ख़ामत शख्सियत जो अपने बेलाग तहरीरों के लिए, बेखौफ तबसरों के लिए और मुल्क की रोशन रिवायात के अलंबरदार की हैसियत से उनका बहुत बड़ा नाम है, न सिर्फ़ अपनी रियासत बल्कि पूरे हिंदुस्तान में। और हकीकत निगारी का जो अदब है उस पर उनको इम्तियाज़ हासिल है। ये नाम है देवनूरा महादेवा। ये दलित राइटर हैं, मगर इनका कहा हुआ कन्नड़ा के पढ़ने वालों में एतबार का दर्जा रखता है। लोग उन पे एतमाद रखते हैं। मैंने गुज़िश्ता साल 2022 में जुलाई के महीने में द हिंदू के संडे एडिशन में मैंने एक इंटरव्यू उनका पढ़ा। उसमें उन्होंने किताब लिखने का मकसद बड़े ही बरजस्तगी के साथ बरमला तौर पर कहा था कि मुल्क में जो माहौल है वो घुटन का माहौल है, तंग नज़री का माहौल है, मोहब्बत की जगह नफ़रत ने जगह बना ली है और मज़हब के नाम पर लोगों को आपस में बांटा जा रहा है। और जिस तरह से खुसूसी तौर पर ये जो सदियों पुराना जो कॉन्सेप्ट रहा है हिंदुस्तान में कि मनुस्मृति के माने ये हैं कि समाजी तथहीर, रेशल डिस्क्रिमिनेशन, ब्राह्मण ऊपर आते हैं, उसके बाद जो वैश्य हैं, उसके बाद और क्षत्रिय हैं और शूद्र हैं। इस तरह का जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है इसने मुल्क के पूरे ढांचे को तब्दील करके रखा है। उन्होंने लिखा कि 2014 का पहले का जो भारत था, हिंदुस्तान था, अब ऐसा नहीं रहा। उन्होंने मौजूदा हालात जो पूरे मुल्क में हैं और अपनी रियासत कर्नाटक में जो हालात बदल रहे थे तेज़ी के साथ, कभी अज़ान को मसला बनाया गया, कभी हिजाब को मसला बनाया गया, कभी मुसलमानों के साथ उनकी तिजारती बैकाट की आवाज़ दी गई और मुसलमानों के हवाले से उनके अक़ीदे पर, कभी टोपी पर, कभी दाढ़ी पर इस तरह की जो बातें होने लगीं, ज़हर व आलूदा बयानात के इस माहौल में उन्होंने सोचा कि मैं बेनकाब करूं आरएसएस को, और आरएसएस की जो ज़ैली तंजीमें हैं, जो उसकी औलाद हैं, उसमें से उसका सियासी चेहरा बीजेपी है। किस तरह आरएसएस अपने मकासद को कभी खुले एजेंडे के तौर पर, कभी अपने छुपे हुए खुफिया एजेंडे के तौर पर हालात को ख़राब करने के लिए जो कोशिशें हो रही हैं, इससे उन्होंने चाहा कि रोशन ख्याल जो लोग हैं उनको मैं एक पैगाम दूँ और नौजवान नस्ल को मैं एक पैगाम दूँ। इस लिहाज से उन्होंने कन्नड़ में तकरीबन 70 सफ़ात का एक किताबचा लिखा। वो किताब उन्होंने ख़ुद लिखा कि ये किताबचा है, मगर बेंगलोर में मुकीम जो इंग्लिश के बहुत बड़े राइटर हैं, उनका नाम है रामचंद्र गुहा, जो पब्लिक इंटेलेक्चुअल हैं, वो कहते हैं कि ये एक पम्पलेट की तरह है। मगर इन दोनों को जोड़कर एक और राइटर हैं आकार पटेल, जो फायर ब्रांड जर्नलिस्ट हैं, बेबाक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि किताब की अहमियत उसके सफ़ात से देखी जाती है, ज़ख़ामत से देखी जाती है। मगर उन्होंने कहा कि राइटर ख़ुद देवनूर महादेवा ने उसको किताबचा कहा है, कन्नड़ में उसको उन्होंने पुस्तकी कहा, और रामचंद्र गुहा ने इसको पम्पलेट कहा है। मगर इन्होंने कहा कि यह एक फ़नकाराना, दानिशवराना हमला है मौजूदा हालात पर मुल्क के और रियासत के। इस तरह से ये किताब की मकबूलियत इसमें बढ़ गई है। और एक राइटर हैं दिनेश अमीन मट्टो को मैंने वार्ता भारती के एक डिस्कशन में उनको सुना। वो कहते हैं कि देवनूर महादेवा की जो कन्नड़ की किताब है ये एक आइटम बम की तरह है, ये एक पेस्टिसाइड है, जरासीम कुश दवा है। इस किताब में जो मवाद है, हालांकि इसके सफ़ात कम हैं और इसके 7 चैप्टर्स हैं, 7 अबवाब हैं, मगर इसमें जो मवाद बेदारी का दिया गया है, इसमें वो ख़ासियत है कि बग़ैर किसी हथियार के अपने मुक़ाबिल को निहत्ता तौर पर ख़त्म करने की इसमें मौजूदा कैपेसिटी है। तो मैंने ये सोचा कि जब ये इस किताब का तर्जुमा मराठी में हुआ, तमिल में हुआ, तेलुगु में हुआ, मलयालम में हुआ, कर्नाटक में अब तक इसके 30 एडिशन शाये हो चुके हैं और किताब के तकरीबन 3.5 लाख से ज़्यादा कापियाँ फ़रोख्त हो चुकी हैं।
तेलुगु में इससे ज़्यादा दुगनी तादाद में शाये हो चुकी हैं। मैंने सोचा कि एक उर्दू के ख़ारी की हैसियत से, एक उर्दू पढ़ने वाले, उर्दू लिखने वाले शख्स की हैसियत से मैंने ये सोचा ये हमारी भी ज़िम्मेदारी है कि मुल्क के मौजूदा हालात में, रियासत के मौजूदा हालात में क्यों ना हम उर्दू तबक़े को भी, उर्दू पढ़ने वाले तबक़े को भी इसे रूशनास करवाएँ। और मैंने ये किताब के तर्जुमे की इजाज़त मांगी, मुझे किताब की तर्जुमे की इजाज़त मिली। मैंने साल 2022 के अक्टूबर के महीने में ही तर्जुमा मैंने मुकम्मल कर लिया था, मगर देवनूरा महादेवा ने जिस तरह के वो किताब के एडिशंस और ज़्यादा छपते गए तो उन्होंने ये सोचा कि किताब में मज़ीद तरमीमात की ज़रूरत है, मज़ीद हवाले इस्तेमाल करने हैं। मैं आपको बताऊं, किताब लिखने का उनका तरीक़ा बोलचाल की आम ज़बान में है। वो बड़ी रवां और दिलचस्प, आम आदमी के समझ में आने वाली कन्नड़ा की नसर लिखने वाले हैं देवनूर महादेवा। उनकी किताब में उन्होंने 7 चैप्टर्स में ये लिखा है कि उनके तरफ से कोई चीज़ उन्होंने नहीं लिखी है, जबकि आरएसएस के कर्ता धर्ता जो हैं बाबा आदम जिसे कहते हैं हेडगेवार और गुरु गोलवलकर, वीडी सावरकर, इनके जो तकारीर हैं, इनके जो किताबें उन्होंने आरएसएस की आइडियोलॉजी के ताल्लुक़ से लिखे हैं, उसके इक़्तिबासात उन्होंने लेकर मौजूदा हालात को जोड़कर उन्होंने बताया है कि आरएसएस का जो चेहरा सामने नज़र आता है, अंदर इतना ही खौफनाक, वहशतनाक उसका चेहरा है। ये उन्होंने बताने की कोशिश की है। उन्होंने बताया है कि नौजवान नस्ल को अपनी मुट्ठी में बंद करके आरएसएस ये चाहते हैं कि वो विचारक नहीं बने, सोचने वाले नहीं बने, बल्कि उनके प्रचारक बने, चलते फिरते आटम बम की तरह माहौल को वो ख़राब करें। बताया गया है कि उन्हें इस्लाम से, आरएसएस को क्रिश्चियनिटी से सख्त नफ़रत है, इस लिहाज से कि इस्लाम हो या ईसाइयत हो, समाज में तफरीक़ को नहीं मानते, सब एक ही तरह के, मतलब सब इक्वल हैं। मगर उन पर खुसूसी हमला करने के लिए आरएसएस ने पूरी तरह ये कोशिश की है कि हिंदुस्तानी मुसलमानों को मुल्क का दुश्मन करार दें, हिंदुओं का दुश्मन करार दें, ईसाइयों को भी उसी तरह करार दें। उन्होंने बताया है कि मुल्क में अक्सरियत हिंदुओं की है, तो मुल्क में अक़लियत जो भी होते हैं, मुसलमान हो या बुद्ध हो या जैन हो, ईसाइयत हो, सब उनके कंट्रोल में रहें। जब तक वो चाहें मुल्क में रहें, जब वो मुल्क खाली करने के लिए कह दें तो रातों रात ओढ़ना बिछोड़ना लेकर मुल्क खाली कर दें। इस तरह की बातें उसमें लिखी गई हैं। ದೇವನೂರು ಮಹಾದೇವ ಅವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವಂಥ RSS ಆಳ ಮತ್ತು ಅಗಲ ಅನ್ನುವ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರು, ಉರ್ದು ಲೇಖಕರು, ವಿದ್ವಾಂಸರು ಆದಂಥ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಜಮ್ ಶಾಹಿದ್ ಅವರು ಉರ್ದುನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ. ಭಾಳ ಸಂತೋಷ. ಈ ಕನ್ನಡದ ಪುಸ್ತಕ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪ್ರತಿಗಳು ಕಳೆದ 1 ವರ್ಷದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದು ಕನ್ನಡಿಗರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಏನು ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಚಿಂತನೆ, ಇದರೊಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘ ಅಥವಾ RSS ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದು ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಸಂಘಟನೆ ಮತ್ತು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಿರುವಂಥ ಸಂಘಟನೆ ಮತ್ತು ದೇವರು, ಧರ್ಮ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಪರಂಪರಾಗತವಾದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಘಟನೆ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರ ನಿಜವಾದ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಮಹಾದೇವ ಆ RSSನ ಮುಖಂಡರ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗೋಲ್ವರ್ಕರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಾವರ್ಕರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಥವರ ಚಿಂತನೆಗಳು, ಚಿಂತನ ಗಂಗಾ ಥರದ ಪುಸ್ತಕದೊಳಗಿರ್ಬೋದಾದಂಥ ಆಧಾರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಮಹಾದೇವ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸರ್ ಅವರು ಈ ಉರ್ದುಗೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿರೋದು ಭಾಳ ಸಂತೋಷ. RSS ಏನಾದರೂ ಉದ್ದೇಶ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಮೇ 10ನೇ ತಾರೀಕು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬೇರೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಳೆದ 20-30 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಿಂಗಾಯತ ಜನಾಂಗವನ್ನು ತಮ್ಮ ಇವರು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೀತಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಜನಾಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗಂತೂ ತಿಳಿದಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಏನಿದ್ರೂ ಇವ್ರದ್ದು ಸನಾತನವಾದಿ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ವೈದಿಕಶಾಹಿ, ಪುರೋಹಿತಶಾಹಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂಥ ಪಕ್ಷ ಇದಾಗಿದೆ. ಹೇಗೆ ನೋಡಿ, 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಸವಾದಿ ಶರಣರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರ ವಿರುದ್ಧ ಅಂತಂದರೆ, ಇವತ್ತು ಯಾವ ಸನಾತನವಾದಿ ಮನುವಾದಿ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಧಿಕಾರ ಪಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಇವ್ರ ವಿರುದ್ಧವೇ. ಅವತ್ತು ಬಸವಾದಿ ಶರಣರನ್ನು, ಶರಣ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿದವರು
ನಾರಾಯಣ ಕ್ರಮಿತ, ಮುಕುಂದ ಭಟ್ಟ, ದಾಮೋದರ ಭಟ್ಟ, ಮಂತ್ರಿ ಮಂಚಣ್ಣ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಆ ಕಾಲದ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ನಾಯಕರು. ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಈ ದೇಶವನ್ನು ತನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡೋಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದು ಆಯಾ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹಿಡಿದಿದೆ. ಈ ದೇಶದ ದಲಿತರು, ಶೂದ್ರರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕಂಡು ಸಹಿಸಲಾರದೆ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಅವಾಗ 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ 1,96,000 ಜನ ಲಿಂಗಾಯತ ಶರಣರನ್ನು ಬೀದಿಲಿ ಕತ್ತರಿಸಾಕಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇವರು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬಸವಣ್ಣನವರಿಗೆ ಬಗೆಯುವ ದ್ರೋಹ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಶರಣ ಚಳವಳಿ ನಾಶ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ 15ನೇ ಶತಮಾನದವರೆಗೆ ಲಿಂಗಾಯತರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ಮಾತಾಡುವ ಹಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಉಸಿರು ಬಿಡುವ ಹಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮದ ಪರಿಪಾಲಕ ಹೈಂದವಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಲಿಂಗಾಯತರ ಶೈವ ಚಿಂತನೆಗಳಾಗಲಿ ವಚನಗಳಾಗಲಿ ಇದು ಯಾವುದೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೊಂದು ವಚನಗಳನ್ನು ಅವರು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾಶ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಈಗ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಕೇವಲ ಸ್ವಲ್ಪ ವಚನಗಳು ಮಾತ್ರ, ಅತ್ಯಲ್ಪ ವಚನಗಳಷ್ಟೇ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾವೆ. ಇದರೊಳಗೆ ಬಹಳ ಮೌಲ್ಯ ಇರೋದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ವಚನಗಳನ್ನು ಅವರು ನಾಶ ಮಾಡಿದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಉಳ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಅಂತಂದಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಕನ್ನಡಿಗರು ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವುದಾಗಿತ್ತು. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, 17ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಜಂಗಮ ಚಳವಳಿ ನಡೆದು ಸುಮಾರು ಆ ಸುತ್ತೂರು, ನಂಜನಗೂಡು ಆ ಭಾಗದ 400-500 ಜನ ಲಿಂಗಾಯತ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳನ್ನು ತಲೆ ಕಡಿದು ನಂಜನಗೂಡಿನ ಒಂದು ಬಾವಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಚಿಕ್ಕದೇವರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಜಂಗಮ ಚಳವಳಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ತಲೆ ಕಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನು ನಮ್ಮ ಜನ ಇವತ್ತು ಮರೆತುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಯೋಚನೆಯೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ 15ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಆದಿಲ್ ಶಾಹಿಗಳು ಬಂದು ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ವಿಜಯನಗರದ ಮೇಲೆ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸೋಲಿಸದೇ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಬಹುಶಃ ಲಿಂಗಾಯತರು ತಲೆ ಎತ್ತಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ನಡೆಯೋಕ್ಕಾಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಯಾವಾಗ ಆದಿಲ್ ಶಾಹಿಗಳು ರಕ್ಕಸತಂಗಡಿ ತಾಳಿಕೋಟೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸೋಲಿಸ್ತಾರೋ ಆಗ ಲಿಂಗಾಯತರು ಮತ್ತೆ ಎದ್ದು ನಿಲ್ತಾರೆ. ಆಗಲೇ ಯಡಿಯೂರು ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಅವರು 15ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಗದಗ ತನಕ ಹೋಗಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪುನಶ್ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಆಡಳಿತವೇ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದರೆ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆದಿಲ್ ಶಾಹಿಗಳು ದಾಳಿ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಯಡಿಯೂರು ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಈ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮವನ್ನು ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಲಿಂಗಾಯತರ ವಿರುದ್ಧ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಷಡ್ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸ್ತಾ ಇರೋರು ಯಾರು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಈ ಪೇಶ್ವೆ ಸಂತಾನ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಥರದ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ವ, ಯಾವ ಆ ಪೇಶ್ವೆ ಸಂತಾನ? ಆ ಪೇಶ್ವೆ ಸಂತಾನದ ದುರ್ಬೋಧನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿಯೇ ಲಿಂಗಾಯತ ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಲಬುರಗಿ ಯಾಕೆ ಲಿಂಗಾಯತ ಜನಾಂಗ ಕಲಬುರಗಿಯನ್ನು ಕೊಂದ್ರಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಲಿಂಗಾಯತ ವಿದ್ವಾಂಸರು, ಬಸವಾದಿ ಶರಣರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ಅಧ್ಯಯನಗಳಿದಾವಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಉಪಕಾರ ಕನ್ನಡಕ್ಕಾಗಿದೆ ಅದರಿಂದ. ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ಯಾರು? ಆಕೆ ಕೂಡ ಲಿಂಗಾಯತ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು. ಲಿಂಗಣ್ಣ ಸತ್ಯಂಪೇಟೆ ಯಾರು? ಅವರು ಲಿಂಗಾಯತ ವಿದ್ವಾಂಸ. ಹೀಗೆ ಲಿಂಗಾಯತರನ್ನೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅರ್ಥವೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ. ಲಿಂಗಾಯತರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಾಯ್ತು. ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ಬಸವಣ್ಣನ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದವರು, ಬಸವ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ? ನೋಡಿ, ಎಂಥ ಒಂದು ದುಸ್ಥಿತಿ. ಈ BJP ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿರಬಹುದಾದಂಥ ಲಿಂಗಾಯತ ಮುಖಂಡರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತೇನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಲ್ಲಿ? ಉಸಿರು ಕಟ್ಟಿದ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರನ್ನ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತವ್ರು ಯಾರು? ಅವ್ರ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಂಡವ್ರು ಯಾರು? ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಂದ ಅವರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕೆಡವಿದವ್ರು ಯಾರು? ಅವ್ರ ಬದಲಿಗೆ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರನ್ನು ತಂದವ್ರು ಯಾರು? ಇದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರಿಗಿಂತ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲಿ BB ಶಿವಪ್ಪ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು BJPಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಯತ ನಾಯಕರಿದ್ದರು. ಅವ್ರ ಕತೆ ಏನಾಯಿತು? ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರು, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ ಇವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಯಿತು? ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕುತ್ತಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಆಚೆಗೆ ಲಿಂಗಾಯತ ನಾಯಕರನ್ನು ತಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸೋಮಣ್ಣ ಈ ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರೋ ಬಹುಶಃ ಗೆಲ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಅವ್ರನ್ನ ತೆಗೆದಿದ್ದೇನೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಚಾಮರಾಜನಗರ, ವರುಣ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಸ್ತವ್ರು ಯಾರು? ಹೀಗೆ ದಿನವೂ ಲಿಂಗಾಯತರ ಮೇಲೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ? ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳೋಣ? ಇದು ಬರೀ ಲಿಂಗಾಯತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ನಾಳೆ ಒಕ್ಕಲಿಗ ನಾಯಕರಾದ ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣ, CT ರವಿ, ಆಮೇಲೆ ಅಶೋಕು, ಇವ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಹಿಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೋವಿಂದ ಕಾರಜೋಳ ಥರದ ದಲಿತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಹಿಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವರು ಯಾರನ್ನು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಇವ್ರನ್ನ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇವರು ಅಧಿಕಾರ ಚಲಾಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ಶೂದ್ರ ಜನಾಂಗ ಲಿಂಗಾಯತರು, ಒಕ್ಕಲಿಗರು, ಕುರುಬರು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಈ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ?